Stan, Oh. 4 minus 7 equals 9. Mm. Mali. Wrong equation. Correct the equation. Two stick move. Two stick move. Stick mo. Oh, two stick. Stick ka. Two stick move. Yan. Basta ako, yan. Ilan yung lahat? 700. 300. 700. Ay mga pasab, follow my page, Stanley Vlog, sa lahat ng mga followers, mga viewers, maraming salamat po, Sir Ma'am, sa panonood ng aming mga videos, sa pag-like, share, and comments. Maraming salamat po. Maraming tulong po para sa amin ang inyong pag-like, share, and comments. Thank you po. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day. 4 minus 7 equals 9. Correct the equation. Wrong equation, correct the equation. Toe stick mode. La 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 la. La 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 la. La. So nga. Hindi ko kaya. Di kaya? 700 kaya. Ah, Paano yan? kaya saya naman 700. Kaya. 4 minus 7 equals 9. Two stick move. 1 2 Hindi na ko 700. 1 plus 7 equals 8.